ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ کورونا وائرس کے نئے 991 معاملات، 43 افراد فوت، ملک کے بعض اضلاع میں نئے کیسز نہیں ہوئے درج۔ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کا جائزہ، گروپ آف منسٹرز کا اجلاس، عوام کو راحت پہنچانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال۔ متاثرین کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز پر حملے ناقابل برداشت، سخت کارروائی کرنے وزیر صحت کا انتباہ۔ اور تازہ صورتحال کا جائزہ لینے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس، ریاستی کابینہ کی کل ہوگی میٹنگ۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے 991 معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ 43 افراد کی موت ہوئی۔ اس وائرس سے متاثرہ 1992 علاج کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں آج دوپہر تک کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 14,378 تک پہنچ گئی اور 480 افراد فوت ہوئے۔ وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری نے بتایا کہ ملک کے بعض اضلاع میں نئے کیسز درج نہیں ہوئے۔ 11 اضلاع میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ایک بھی نیا کیس درج نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3.3% ہے۔ لو اگروال کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے بھی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے بتایا کہ ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی منتقلی اطمینان بخش انداز میں ہو رہی ہے۔ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے 20 کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں۔ کیور ہو چکے ہیں، جس کے دوارا اگر ہم دیکھیں تو ہماری اوور آل کیور پرسنٹیج از سم تھنگ اراؤنڈ 13.85%۔ کل سے ٹوٹل 991 ایڈیشنل پازیٹیو کیسز آئے ہیں، which takes our confirmed cases to 14,378 cases۔ لاسٹ 24 hours میں 43 نیو ڈیتھس بھی رپورٹ ہوئی ہیں، ٹیکنگ آر ٹوٹل ڈیتھ ٹول ٹو 480 ڈیتھس۔ آج میں آپ لوگوں کی درشٹی میں لانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر کیے ہوئے کاریوں کے دوارا ہمیں اچھے ریزلٹس بھی کافی حد تک ملنے لگے ہیں، جس کے تحت 23 راجیوں میں 47 ضلعوں میں ہم نے ایک پازیٹیو ٹرینڈ نوٹ کیا ہے، جس میں کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ماہے ان پڈوچیری، اس کے ساتھ ساتھ کوڈگو ان کرناٹکا میں بھی پچھلے 28 دنوں سے ایک پازیٹیو کیس نہیں آیا ہے۔ یہ وہ ڈسٹرکٹ تھے جہاں پر اس سے پہلے پازیٹیو کیس آئے تھے۔ 23 ضلعوں میں، 23 اسٹیٹس میں 45 ادر ڈسٹرکٹس ہے جہاں پر بھی پچھلے 14 دنوں سے کوئی بھی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے جن ضلعوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ان ضلعوں کے علاوہ 22 نئے ڈسٹرکٹس 12 اسٹیٹس میں ایسے آئے ہیں جہاں پر کہ پچھلے 14 دنوں سے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ضلع استھائی پر کنٹینمنٹ اسٹریٹجیز اور لاک ڈاؤن پر ہم کام کرتے رہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اسی طرح کے پازیٹیو ریزلٹس آتے رہیں گے۔ اس سے لنکڈ فیکٹ ہے کہ 3 ایسے ضلع جس میں پہلے 14 دن تک کیس نہیں آئے تھے، وہاں پر پازیٹیو کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈیتھ کا جو ڈیٹیلز آئی تھی، اگر ہم اس کو انالائز کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیش میں مورٹیلٹی قریب 3.3% پائی گئی ہے، جس میں اگر ایج وائز انالیسس کریں تو پاتے ہیں کہ 0 to 45 ایئرس ایج گروپ میں 14.4% آف پیپل وہاں پر ڈیتھ نوٹ کی گئی ہے، 45 to 60% میں 10.3%، 60 to 75 میں 33.1% اور 75 ایئرس اینڈ ابو میں 42.2%۔ تو یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 75.3% کیسز جو ہیں وہ 60 پلس عمر کے لوگوں میں ڈیتھ نوٹ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کوموربڈ کنڈیشنز کے بیسس پہ انالائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 83% کیسز میں کوموربڈیٹیز بھی پائی گئی ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کی درشٹی میں اس لیے لانا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایلڈرلی پیپل۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے تشکیل دیے گئے وزراء کے گروپ کا اجلاس آج منعقد ہوا۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی رہائش گاہ پر منعقد اس اجلاس میں گجیندر سنگھ شیخاوت، پیوش گوئل، رام ولاس پاسوان، اسمرتی ایرانی، پرکاش جاوڈیکر، کشن ریڈی، دھرمیندر پردھان، رمیش پوکھرال اور دوسروں نے شرکت کی۔
راجناتھ سنگھ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ اجلاس میں عوام کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کے طریقوں اور انہیں راحت پہنچانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں محدود سرگرمیوں کی اجازت دینے سے متعلق رہنمایانہ خطوط پر تبادلہ خیال کیا گیا اور RBI کی جانب سے کیے گئے اعلانات کی ستائش کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 وبا کو روک تھام کے لیے قوم کی خدمت میں مصروف مختلف سرکاری شعبوں کی کوششوں اور ان کے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ملک کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی یقین دہانی کے لیے 24 گھنٹے خدمات انجام دینے والوں کی خدمات کی سراہنا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں ہندوستانی ریلوے کی ٹیم پر فخر ہے جو اس مشکل گھڑی میں شہریوں کی مدد کر رہی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کورونا وائرس کی تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا ہے۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر ایٹلا راجندر، چیف سیکریٹری سومیش کمار، DGP مہندر ریڈی شریک ہیں۔ کابینہ کے اجلاس میں لیے جانے والے فیصلوں پر تبادلہ خیال کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس کل چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ کابینہ کا اجلاس پرگتی بھون میں دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگا، جس میں کورونا وائرس کو روکنے کے اقدامات اور لاک ڈاؤن پر تبادلہ خیال کے علاوہ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت ملک بھر میں 3 مئی تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں 20 اپریل کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے تبدیلی اور ترمیمات کا اشارہ دیا ہے۔ امکان ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس سلسلے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ ریاستی وزیر صحت ایٹلا راجندر نے کہا کہ کورونا وائرس کے متاثرین کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز پر حملہ کرنے والوں کو قطعی بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ حملہ کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے سیل قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کے نارائن گوڑا میں TNGOs کے زیر اہتمام خون کے عطیہ کا کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بلڈ بینکس میں موجودہ خون میں کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تھیلیسیمیا اور دیگر امراض سے متاثر مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے خون کا عطیہ دینے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న సందర్భంలో ఈ తలసీమియా సికిత్సల పేషెంట్కి రెగ్యులర్గా రక్తం అవసరపడే పేషెంట్కి రక్తం దొరకట్లేదనే దాంతో రక్తపు నిల్వలు అడిగంటిపోతున్నాయనే కారణంగా మేమందరం కూడా రక్తాన్ని ఇచ్చేటువంటి దాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ముందుకు రావాలని చెప్పి జరిగింది। దానికి స్పందించి ఎక్కడికక్కడ యువత కానీ حیدرآباد کے پرانا شہر میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ریاستی وزیر T. سرینواس یادو نے پرانا شہر کا دورہ کیا۔ انہوں نے چار مینار کے پاس عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ ریاستی وزیر نے کنٹینمنٹ کلسٹر علاقوں میں کیے جانے والے احتیاطی اقدامات سے متعلق محکمہ پولیس، GHMC اور محکمہ صحت کے عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی اور ضروری ہدایت بھی جاری کی۔ ریاستی وزیر نے تمام سے پرانے شہر میں اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات سے متعلق ضروری مشورے دیتے ہوئے عوام سے خواہش کی کہ وہ تعاون کرے۔ عوامی تعاون کے ذریعے ہم اس وبا پر قابو پا سکتے ہیں اور عام زندگی بحال ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ہونے والے مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر عوام سے درخواست کی کہ وہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے احتیاطی اقدامات پر عمل آوری کریں۔ మరి ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి, బట్ అయినప్పటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి డే 1 రోజు నుంచే తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ కానీ ప్రివెంటివ్ మేజర్స్ కానీ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం। దీంట్లో మా ఎమ్మెల్యేస్ అదేవిధంగా کورونا وائرس کے پیش نظر ریاست کے سرپنچوں کی تنظیم کی جانب سے 1 ماہ کی تنخواہ بطور عطیہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں جمع کروانے کا اعلان کیا گیا۔ تنظیم کے ذمہ داروں نے جملہ 6 کروڑ 37 لاکھ روپے کا عطیہ دینے سے متعلق مکتوب ریاستی وزیر پنچایت راج ای دیکر راؤ کے حوالے کیا۔ متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنے اور عطیہ دینے پر ریاستی وزیر نے ان سے اظہار تشکر کیا۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جن علاقوں میں مثبت کیسز سامنے آ رہے ہیں وہاں کنٹینمنٹ زونز بنائے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے جا رہے سخت اقدامات کے دوران GHMC کی جانب سے گداگروں اور بے سہارا افراد کے لیے طعام و قیام کا انتظام کیا گیا ہے۔
شہر کے مختلف علاقوں میں GHMC کے 12 شیلٹرز ہومز میں 228 افراد کے رہنے اور کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں سڑکوں، ریلوے اسٹیشنوں اور بس اسٹیشنوں اور درختوں کے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کے لیے مزید 13 عارضی شیلٹرز قائم کرتے ہوئے وہاں 1157 افراد کو رکھا گیا ہے۔ 85 رضاکارانہ تنظیموں کے تعاون سے کمیونٹی ہالز وغیرہ میں 3180 افراد کو رہنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 120 علاقوں میں 4565 افراد کو کھانے کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر اور ماسک کی سہولت فراہم کی گئی ہے اور شیلٹرز میں عطیہ دینے والوں کی جانب سے چادریں بھی تقسیم کی گئی۔ ان تمام کے طبی معائنے بھی کروائے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد مرکز کی جانب سے غریب خاندانوں کو مفت گیس سلنڈر سربراہ کیے جا رہے ہیں۔ جے شنکر بھوپال پلی ضلع میدک میں بھی پردھان منتری اجولا یوجنا اسکیم کے تحت پسماندہ طبقات کو مفت گیس سلنڈرز کی سربراہی کا عمل جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے امداد پر مستفید ہونے والے افراد میں حکومت سے اظہار تشکر کیا ہے۔ మేము రోజు కూలి పనులు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం. లాక్డౌన్ కారణంగా కూలి పనులు ఆగిపోయాయి. అదే సమయంలో గ్యాస్ అయిపోయింది. గ్యాస్ అయిపోయిన సందర్భంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఫ్రీ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇప్పించారు. ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయి. గ్యాస్ తెచ్చుకున్నాము. పిల్లలకి భర్తకి వండి పెడుతున్నాము. నరేంద్ర మోడీ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. మేము రోజువారీ కూలీ చేసుకుంటున్నాం. ఇటువంటి టైంలో లాక్డౌన్ ప్రకటించారు. లాక్డౌన్ కారణంగా నరేంద్ర మోడీ గారు మాకు ఉచిత గ్యాస్ పేరు మీద 816 రూపాయలు మా ఖాతాలో జమ చేయడం జరిగింది. అది తీసుకొచ్చుకొని మేము మా భర్తకు పిల్లలకు వండి పెట్టుకొని ఇంట్లోనే ఉండి తినడం జరుగుతుంది. అందువల్ల నరేంద్ర మోడీ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. మాకు గ్యాస్ లేకుంటే లాక్డౌన్ వలన నరేంద్ర మోడీ గారు నా అకౌంట్లో 816 రూపాయలు జమ చేశారు. అవి ఇంటికి కట్టుకొని గ్యాస్ తెచ్చుకొని మా పిల్లలకు మేము వండుకొని। سابق وزیر عادل آباد کے رکن اسمبلی جوگو رامنا نے کسانوں سے خواہش کی کہ وہ اپنی کاشت حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے خریداری کے مراکز پر فروخت کرتے ہوئے اقل ترین قیمت حاصل کریں۔ انہوں نے بلا منڈل کے موضع کونالا میں چنے کی خریداری کے مرکز کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں کو بھروسہ دلایا کہ حکومت ان کی فصل کا ہر دانہ خریدے گی۔ انہوں نے خریداری کے مراکز میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ आज जो चना लेने का खरीदने का प्रोग्राम आज प्रारंभ हुआ। इस प्रारंभोत्सव कार्यक्रम में आज काश्तकार बड़ी खुशी में है। इतना देश में और प्रपंच में भी जो कोरोना बीमारी बहुत भयंकर है, इस भयंकर परिस्थिति में भी काश्तकार के ऊपर ध्यान रख के जो काश्तकार मेहनत करके निकाले तो फसल को चना ही नहीं और कपास होंदो, सोया होंदो, तुवर होंदो और वैसे चना भी इतना भयंकर के वातावरण में भी केसीआर साहब डेरा बोले तो ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा गांव-गांव में आके कांटा लगा के यही खरीद कर रहे बोले तो, और इतना सहूलत काश्तकार को भारत देश में कहीं भी नहीं है बोल के आके पुनाले के गांव वाले आजू बाजू महाराष्ट्र है। ये कोरोना वायरस, ये कोरोना बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है, आप लोगों को मालूम है। हम आने का मकसद कांटे के लिए नहीं है। हम गांव-गांव में कोरोना का भी ये 10-15 दिन बहुत भयंकर समय है। ये 15 दिन अपन अपना जान को बचा लिए तो कुछ भी खा के जी सकते।
वनपर्ती के डीएसपी पी किरण कुमार ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर आने वालों को इंतबाह दिया है। पुलिस की जानिब से गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। ताहाल 181 गाड़ियों को जब्त किया गया है, जिनमें मोटरसाइकिलें, ऑटो और कार के अलावा डीसीएम भी शामिल है। डीएसपी ने बताया कि लोग सिर्फ अशिया ज़रूरिया के सिवा घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने बताया कि वनपर्ती ज़िले में कोरोना का एक भी मुस्बित केस सामने नहीं आया है। इसके पेश नज़र आवाम एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी करे। वनपर्ती सर्कल इंस्पेक्टर सूर्या नायक और सब इंस्पेक्टर वेंकटेश गौड़ भी मौजूद थे इस मौके पर। వనపర్తి జిల్లాలో పాజిటివ్ లేదనే ఒక అతి విశ్వాసంతో ప్రజలు ఇష్టారాజ్యంగా రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నారు. ఇది చాలా ప్రమాదకర సూచన అని అనిపిస్తా ఉంది. దయచేసి అటువంటి యాటిట్యూడ్ వద్దు ప్రజలకు. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ రూపంలో ఎలా వస్తుందో చెప్పలేము. ఏ ఒక్క పాజిటివ్ కేసు వచ్చినా కూడా అందరం మళ్ళా రెడ్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోతాము. కంటైన్మెంట్ జోన్లోకి వనపర్తి కూడా వస్తుంది. దయచేసి ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దండి. అనవసరంగా రోడ్ల మీద తిరగడం ఎక్కువైపోయింది. ఈ యూత్ కానీ ఇంకొకళ్ళు కానీ పాజిటివ్ ఒక్క కేసు కూడా రాలేదు వనపర్తిలో అని చెప్పి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఇష్టారాజ్యంగా తిరుగుతున్నారు టౌన్ లో రోడ్ల మీద. దయచేసి అందరికీ మా పోలీస్ యంత్రాంగం తరఫున విన్నపము, అత్యవసరమైతేనే రాండి. ఏదన్నా అత్యవసరమైతేనే దయచేసి రాండి. అదర్వైజ్ ఇంట్లోనే ఉండండి. ఇమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. ఇది 1 వీక్ మనకు 23rd వరకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు అన్నట్టు. సో దయచేసి ఎవ్వరు కూడా అత్యవసరం ఉంటేనే రాండి, అనవసరంగా ఎవరు రావద్దండి. మేము బయటికి అనవసరంగా వితౌట్ రీజన్ వస్తే వెహికల్ సీజ్ చేసి ఎన్డీఎంఏ యాక్ట్ కింద, కఠినమైన యాక్ట్ కింద మేము కేసు బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనము బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టి ఈ వితౌట్ వ్యాలిడ్ రీజన్ రోడ్డు మీదకి వచ్చిన వెహికల్స్ అన్ని మనం డిటైన్ చేయడం జరిగింది. అన్వాంటెడ్ గా రోడ్డు మీదకి వస్తే పోలీసులు ఎన్డీఎంఏ యాక్ట్ కింద కేసు బుక్ చేసి వెహికల్ సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని మీరు కోర్టు ద్వారా, ఈ స్పెషల్ యాక్ట్ కింద మీరు కోర్టు ద్వారా వెహికల్ రిలీజ్ చేయించుకోవాలంటే చాలా రోజులు పడుతుంది, 6 నెలలు పడుతుంది. మన ప్రాణాలు మనం కాపాడుకోవడానికి, వైరస్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి. అది అర్థం చేసుకోకుండా సామాజిక దూరం పాటించరు. బ్యాంకుల దగ్గర ఉంటే అందరూ ఆనుకొని నిలబడతారు, కిరాణా షాప్ దగ్గర పోతే అందరూ ఆనుకొని నిలబడతారు, మెడికల్ షాప్ దగ్గర పోతే అందరూ ఆనుకొని నిలబడతారు. ఏంటి ఇంత చెప్తున్నారు? అందరూ నాయకులందరూ చెప్తున్నారు, అధికారులు చెప్తున్నారు. మిమ్మల్ని ఇంత చైతన్యపరుస్తుంటే కూడా మీరు రోడ్ల మీద ఇష్టారాజ్యంగా తిరుగుతుంటే మీ అవసరాలకి ఏమని చెప్పాలా మిమ్మల్ని? మేము కఠినంగా చర్య తీసుకుంటామని తెలియజేయడానికే ఈరోజు ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేయడం. ज़िले कोमरो मुहिम आसिफाबाद में पुलिस की जानिब से ज़रूरतमंद ख़ानदानों में रकम तकसीम की गई। त्रियानी मंडल के मौज़ाद अलीगोड़ा, गोटाकोड़ा के अलावा दीगर मौज़ाद का सब इंस्पेक्टर त्रियानी रामाराव ने दौरा किया। उन्होंने 270 ख़ानदानों में तकरीबन 1 हफ्ते तक की तरकारी तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम समाजी फासलों को बरकरार रखें और चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं। इस मौके पर मंगी सरपंच और दूसरे भी मौजूद थे। कोरोना वायरस पर काबू पाने की लड़ाई में सफाई कर्मचारियों का अहम रोल है। उनकी खिदमत को देखते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तरगीबात का ऐलान किया। 47,000 सफाई कर्मचारियों के लिए 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम उनके बैंक खातों में जमा करवा दी गई है। चीफ मिनिस्टर के ऐलान के मुताबिक साफ सफाई का काम करने वाले मुलाजमीन को फी कस 7,500 रुपये अदा किए गए हैं। मुलाजमीन की जानिब से ये रकम बैंकों से निकाली जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के इस इक़दाम की सताइश करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया है। మాస్కులు ఇస్తున్నారు, చేతి పెట్టుకునే టబ్బు ఇస్తున్నారు, మాస్కులు ఇస్తున్నారు, జీతాలు కరెక్ట్ ఇస్తున్నారు. ఎంత కష్టం ఉందో అన్నిటికీ ఆదుకుంటున్నాడు, చూస్తున్నాడు. మరి మాకు అన్నిటికీ సరి చేస్తున్నాడు. మా కష్టం లేకుండా చూసుకుంటున్నాడు. మంచి అన్నిటికీ చూస్తున్నాడు. ఏం బాధ లేకుండా బౌద్ధులు, మార్క్సులు, జీతాలు 7,500 అన్నీ కరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. డబ్బులు కూడా వేస్తున్నాడు, 1500 కూడా వేసినాడు. कोरोना वायरस गुరించి हम जो दवा मारने लगाए थे वो मारने लगाए तो साहब टीचर साहब 7,500 गिफ्ट दिया था हमारे को। एक आज निकाल लेके आज जा रहे हैं बैंक तक आए थे। टीचर साहब धन्यवाद। गवर्नमेंट
साहब ने 7,500 दिए, एसबीआई टाइम बैंक से नहीं, हमारे को पूरा सहूलत दी है। रोडों पे किधर भी और पब्लिक में भी पुलिस वाले सब अच्छा हेल्प करते, मदद करते, इसके लिए केसीआर साहब को थैंक यू। కేసీఆర్ గారు మాకు 7,500 ఇచ్చింది, వారికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం మేము. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. బియ్యం కూడా ఇస్తున్నారు, 12 కిలోల బియ్యము, 12 కిలోల బియ్యము, 1500 ప్లస్ మోడీ గారు 500 ఇస్తున్నారు. చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం మేము. కేసీఆర్ దండాలు, మార్క్స్లు అవి ఇచ్చేసిండ్రు, జీతాలు కూడా పెంచిండ్రు, అన్నీ సౌకర్యంగా వచ్చేసినాయి. మేము చేసే పనికి మాకు 7,500 జీతం అన్నీ సరిగ్గా వచ్చేసింది. ఆ వారికి మా ధన్యవాదాలు. మాకు మంచిగా లేబర్కు మంచిగా చూడాలి, దుమ్ముల ధూళిల ఉచ్చల్లా పియ్యిల్లా చేస్తున్నాం పని. 7,500 వేసిన దానికి మీకు నమస్తే పెడుతున్నా. మా లేబర్కు అన్ని విధాలా మీరు చూసుకోవాలి. జీతం పెంచుతున్నారు, జీతం పెంచలేదు. మళ్ళీ అన్ని సామాన్ ఇస్తా అంటారు, సామాన్ దొరికిన వాళ్ళకి దొరుకుతుంది, దొరకని వాళ్ళకి దొరకలేదు. మాకు ఇంతవరకు ఏం రాలేదు. सेक्रेटरी इंटरमीडिएट बोर्ड उमर जलील ने कहा कि मई के अवाखिर में इंटरमीडिएट के नताइज जारी किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जवाबी बयाज़ात की जांच होगी. इस मरतबा जवाबी बयाज़ात की जांच के लिए ज़ायद अमली की खिदमत हासिल की जाएगी. तमाम जवाबी बयाज़ात की जांच के लिए 20 से 25 दिन का वक्त दरकार होता है. गुज़िश्ता साल सॉफ्टवेयर की वजह से पैदाशुदा मसाइल का जायज़ा लेते हुए इस मरतबा एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि तलबा को तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है और एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात भी मुनक़िद किए जाएंगे. कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के पेश नज़र इस पर काबू पाने के लिए आवाम से ताउन की अपील की है. उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले. उन्होंने हैदराबाद के हुदूद में कोरोना के 417 केसेस के सामने आने पर तशवीश का इजहार किया है. कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं. This is a time which you will remember throughout your life that we all have faced a challenge together. That brings the bondage, the emotional connect between you and us. This is the time when you have to display that yes, there is courage in you, that there is mettle in you, that there is discipline in you. Nothing is more important than to show discipline now by remaining indoors. Don't come out. Put a Lakshman Rekha outside your house and come out only when it is extremely emergency. Trust us, we are fighting the battle on the roads. Trust the doctors, they are fighting the battle in the hospital. You are also fighting the battle by remaining inside, indoor. We will fight and we will win. नाज़रीन और पेश है चंद मुख्तसर मगर अहम खबरें. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए कौम की खिदमत में मसरूफ़ मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कोशिशों और इक़दामात की सताइश की है. उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदुस्तान रेलवे की टीम पर फ़ख्र है जो इस मुश्किल घड़ी में शहरियों की मदद कर रही है. हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के पेश नज़र हिंदुस्तान में फंसे हुए तमाम गैर मुल्की शहरियों रेगुलर और ई वीज़ा में खैर सगाली की बुनियाद पर 3 मई तक तौसीक कर दी गई है. सिफारतकारों अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान के सिवा जिन गैर मुल्की शहरियों को हिंदुस्तान आने के लिए वीज़े जारी किए गए वो 3 मई तक मुलतवी रहेंगे. दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 1,54,256 अफराद की मौत हुई है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में इस वायरस से मुतासिर होने के बाद 5,72,076 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं. तारिकीन वतन मजदूरों को आबाई मुकामात मुंतकिल करने से मुताल्लिक़ मफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. नकल मकानी करने वाले मजदूरों के कोरोना के मुआयना करवाने के बाद उन्हें आबाई मुकाम मुंतकिल करने की दरख्वास्त गुजार ने ख्वाहिश की है. रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस के मुतासिरीन का इलाज करने वाले डॉक्टर्स पर हमला करने वालों को ख़तई बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि हमला करने वालों को सज़ा देने के लिए सेल कायम किया गया है. रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने पुराना शहर का दौरा किया. उन्होंने चार मीनार के पास ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया. रियासती वज़ीर ने कंटेनमेंट क्लस्टर इलाकों में किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात से मुताल्लिक़ महकमे पुलिस, GHMC और महकमे सेहत के ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की.
सेक्रेटरी इंटरमीडिएट बोर्ड उमर जलील ने कहा कि मई के अवाखिर में इंटरमीडिएट के नताइज जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जवाबी बयाजात की जांच होगी। इस मरतबा जवाबी बयाजात की जांच के लिए ज़ायद अमले की खिदमत हासिल की जाएगी। तमाम जवाबी बयाजात की जांच के लिए 20 से 25 दिन का वक्त दरकार होता है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के पेश नज़र इस पर काबू पाने के लिए आवाम से ताउन की अपील की है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले। उन्होंने हैदराबाद के हुदूद में कोरोना के 417 केसेस के सामने आने पर तशवीश का इजहार किया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज शाम के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और हम चाहते हैं इजाज़त। आदाब। कोरोना वायरस के नए 991 मामलात, 43 अफराद फौत। मुल्क के बाज़ अजला में नए केसेस नहीं हुए दर्ज। कोविड-19 को फैलने से रोकने के इक़दामात का जायजा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इजलास। अवाम को राहत पहुंचाने के इक़दामात पर भी तबादिले ख्याल। मुतासरीन का इलाज करने वाले डॉक्टर्स पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त। सख्त कार्रवाई करने वज़ीर सेहत का इंतबाह। और ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का आला सतही जायजा इजलास। रियासती काबीना की कल होगी मीटिंग।